गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंध चतुर्थ अध्याय शुकदेवଙ୍କ जन्म कथा। कहन्ते सौनकादि ऋषि आनंदरे सुत पाखे बसिण मन सन्देहरे। कह वेद व्यासଙ୍କ केउं भार्या ठारू किपरि जनमिले शुक ऋषि मेरु। किपरि ए पुराण संहिता पढ़िले संदेह संदेह को कहि नाश भले। कहिथिले आपण अजनी संभव एबे तो कहुअछ अरणी संभव। पूर्वरे शुणिथिलु महातपा शुक गर्भावस्था समये महाजोगी लोक। किपरि से समस्त महत पुराण पठन कले कह संदेह फेड़ीण। कहन्ति सुतदेव शुण हे सनक पूर्वरे सत्यवती देवीଙ୍କ बालक। वेद व्यास श्री सरस्वती नदी तीरे चटक दंपतिଙ୍କ मैथुन देखिले। विस्मୟରେ पुनश्च देखिले रहस्य सनेड़े रहिछन्ति चटिया दुई से। सत्यडिम्ब संजात रक्त जुक्तानन सुंदर अवयव पुछ लोम शून्य। चटिया पिलाटीर नेई चंचु पुटे भक्ष्य वस्तु दियन्ति से दंपति थंटे। सुत जात लाल से निज परिश्रम क्षुधा बाधा दुहिंको न करई जान। शावक प्रति अंगे निज अंग घसी आनंद अनुभव करुछन्ति बसी। पुनः पुनः नाई सुंदर बदन प्रेम भरे स्नेहरे दियन्ति चुंबन। से चटिया दुईଙ୍କ निज शिशु प्रति आनंदरे अद्भुत सुत प्रेम प्रीति। थिबार वेद व्यास देखि सेहि काले चिंताकुल होइण आलोचना कले। कि आश्चर्य तिर्यक जातिଙ୍କ अद्भुत सुत जात बात्सल्य अटई एमंत। सेवा फलाकांक्षी मानव मानकर विचित्र अटई कि विचारे मनर। ए चटिया दुहे तो ए पिला को विभा करिब धुमुख को देखिबे कि अबा। ए चटिया दुहिंक हेले बुढ़ा काल धार्मिक पणे कि ए चटिया बाल। किबा ए दुहिंकर करिब पूजा सेवा ता नुहे तो काहिंकि ए बात्सल्य अबा। ए पिला किबा करी धन उपार्जन माता पिता पोषणे हेब कि भाजन। किबा पारलौकिक प्रेत कार्य विधि करिब उपकारे जहा यथा विधि। कियबा गया जाई करिब कि श्राद्ध करिब नील वृक्ष उत्सर्ग कि शुद्ध। माता पितांकर तो पुत्र विधि किछि न करिब ए पिला चटिया जानुछि। तथापि सुत जात बात्सल्य सुप्रीति पुत्र स्नेह करन्ति चटक दंपति। अतएव संसारे विशेषत दुसुख
ପୁତ୍ର ଗାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶନ ଲାଳନ ଲେଖ। ଚତୁର୍ବର୍ଗ ସାଧିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁର୍ଗେ ହେଲେ, ପୁତ୍ର ବିନା କାହାର ଗତି ନାହିଁ ତିଳେ। ପରଲୋକ ସାଧନା ପୁତ୍ର ବିନା କିଛି, ଉପାୟ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ଏଣୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି। କହିଛନ୍ତି ମୁନିଏ ମନ୍ୱାଦି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ପୁତ୍ରବନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଇ ବାସ କରେ। ମାତା ପିତା ଦେଖିଣ ନିଜ ପୁତ୍ର ମୁଖ, ମଣନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ପରେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ। ପୁତ୍ରବନ୍ତ ଜନଟି ନାଶଇ ବୃଜିନ, ଶାଶ୍ୱତ ବାକ୍ୟ ଏହି କଲି ଅନୁମାନ। ଅପୁତ୍ରିକ ଲୋକର ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳ, ଭୂମିରେ ଶୋଇ ଭୟେ ବିଚାରେ ତତ୍କାଳ। ନାନାବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁଳ ଧନ ମୋର, କିଏ ଭୋଗ କରିବ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଏପରି ଅପୁତ୍ରିକ ମରଣ ସମୟେ, ଅତିଶୟ ଦୁଃଖରେ ଅସ୍ଥିରତା ପାଏ। ଏହେତୁ ତାର ଗତି ହୁଏ ଅଧୋଗତି, ଚିନ୍ତାର୍ଥୀ ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ନ ଲଭେ ସଦ୍ଗତି। ସତ୍ୟବତୀ ନନ୍ଦନ ବେଦବ୍ୟାସ ଦେବ, ଏପରି ନାନାବିଧ ଚିନ୍ତା କରି ଭାବ। ବିମନା ହୋଇ ଉଷ୍ଣ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ, ମନେ ମନେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସଂକଳ୍ପ କଲେ ତପ କରିବଇଁ ସତ୍ୟ, ଏହା ଭାବି ସେ ଗଲେ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ। ଭାବିଲେ ସଂସାରେ ଛନ୍ତି ଦେବ ଚୟ, ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ କମଳ ତନୟ। ଗଣେଶ ଯେ ଦିନେଶ ଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ବରୁଣ ଆଦି ଦେବ ଛନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କରି ସେବା, କେଉଁ ଦେବ ଦେବେ ଶବର ଦେବେ ଯେ ଅବା। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବେଦ ବ୍ୟାସ, ପ୍ରବେଶିଲେ ଆସୀନ ନାରଦ ଋଷିଶ। ବୁଲି ବୁଲି ଇଚ୍ଛାରେ ଶ୍ରମ ନାଶ ଛଳେ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର ଯୁତ ବୀଣା ବାଉଥିଲେ। ସତ୍ୟବତୀ ନନ୍ଦନ ବ୍ୟାସ ସେହି କାଳେ, ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କଲେ। ପୁଚ୍ଛା କଲେ କୁଶଳ ସୁଆସନ ଦେଇ, ବଛା ଚୋରା ବାଳକ ପଚାରିଲେ ତହିଁ। କିହେ ମୁନି ସତ୍ତମ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ, କହ ଚିନ୍ତା ତୋର କିମ୍ପା କର ମନ। ନାରଦଙ୍କ ବଚନେ କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, ଅପୁତ୍ର ଜନ ଗତି କାହିଁ ନାହିଁ ଭାବ। ପୁତ୍ର ମୋର ନାହିଁ ତ ମନ ସୁଖ ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ହେବ କିପରି ତାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ। ଆଜି ତପ କରି ମୁଁ ତୋଷିବି କେ ଦେବ, ବାଞ୍ଛା ତୀର୍ଥ ନନ୍ଦନ ବର ଟିକେ ଦେବ। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ତପିରାଣ, ଆପଣ ତ ଆସିଲ ମାଗଇ ଶରଣ। କହ ହେ କୃପାନିଧି ସର୍ବଜ୍ଞ ମହର୍ଷି, ବହନ ଦୟା କରି ସନ୍ଦେହଟି ନାସି। କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଲେ ଯେ ଶରଣ, ବର ବର ନନ୍ଦନ କରିବେ ପ୍ରଦାନ। କହନ୍ତି ସୁତ ଦେବ ଶୁଣ ହେ ସୌନକ, ବେଦବିଦ ନାରଦ ଶୁଣି ଏହି ବାକ୍ୟ। ମହାତ୍ମା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନଙ୍କୁ ପ୍ରୀତିରେ, କହିଲେ ଶୁଣ ବ୍ୟାସ ତୃପତ ମତିରେ। ଆହେ ମହାଭାଗ ହେ ପରାଶର ପୁଅ, ଯାହା ମତେ ପଚାରି ଦେଲ ମହାଶୟ। ସେହି କଥା ପୂର୍ବରେ ମୋ ପିତା ଦ୍ରୋହୀଣ, ପଚାରି ଦେବା ମାତ୍ରେ ବିଭୁ ନାରାୟଣ। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଗଲେ ହରି ସେହି କାଳେ,
ତାହା ଦେଖି ମୋ ବାପ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ। ଦେବେ ସରମାନାଥ ଯେ ଜଗତପତି, ଯାହା ଉରେ କୌସ୍ତୁଭ ଦିଶେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଦି ଧର ପୀତାମ୍ବର, ଚତୁର୍ବାହୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସାଙ୍କିତ ବକ୍ଷ ଯାର। ଜଗତ ଗୁରୁ ଦେବ ଦେବେ ଶଙ୍କରାଣ, ସର୍ବଲୋକ କାରଣ ତାରଣ ପୋଷଣ। ଯେ ପୁଣି ବାସୁଦେବ ଜଗତର ନାଥ, ଧ୍ୟାନରେ ଯାହା ତପ କଲେ ସେ ମହତ। ଏପରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ ବାପ, ଦେବେଶ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଦେବ ଧୀପ। ଭୂତ ଭବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ, କି ତପ କରୁଅଛ ବିଭୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। आहे प्रभु समस्त जगत कारण, कहे काहा ध्यान कर कि कारण। देवेश ध्यान युक्त हेबा ठारे आउ, ए संसार विचित्र कि अछि के कहू। तुम्भ नाभि कमल कड़ीरु मु जन्मी, अखिल जगतर कर्ता हेली स्वामी। तुम्भ ठारु बळी अधिक केउ देव, अछंती कह लक्ष्मी नाहा देव देव। मुहिति जानिबारे आहे जगन्नाथ, तुम्भे तो आदि देव कारण समस्त। जगत कर्ता पालयिता हर्ता नाथ, सर्व कार्य करणे अटई समर्थ। हे हरिधर धर तुम्भर इच्छारे, ए अखिल जगत रचिली स्वच्छरे। आपणक लंघ्य आज्ञा घेनी हर, प्रलय जगत करंती संहार। आकाशरे भ्रमण करंती तपन, शोभा शुभ उड़ाई नियंती पवन। तुम्भर आज्ञा लभी मेघ बरसंती, ज्वलन देव जଳି तेज प्रज्वलंती। देवेश केउ देव करुअछ ध्यान, दूर कर मोहर संशय महान। तुम्भ ठारु बଳିति देव तिनि लोके, रमेश मुहिष काहाकु न देखे। आहे भक्त वत्सल सुब्रतम भक्त, कहिबा हेउ नाथ कृपारे किंचित। महत सज्जनक गोप्य होई किछि, निज दास जनरे नाही मु जाणुछि। बिहिंकर वचन शुणी एहि परी, सेहि काले कहिले वैकुंठ बिहारी। शुण हे वेदवर मनगत भाव, एक मन होइन मने रखिथिब। सत्य हे तुम्भे आम्भे पुणी सदाशिव, सृष्टिपाता करता हर्ता आदि देव। सुरासुर समस्ते नर जंतु पति, बाहर भाव एहा समस्ते जानती। तुम्भे कल जगत मुहेली पालक, संहारक होइले कुमार जनक। शक्ति हेतु तिनिंक हेला शक्ति जात, वेद सार पारग नरंक ए मत। राजसिक सकति जगत कर्तारे, जगत कर्ता तुम्भे अछि तुम्भ ठारे। मोर ठारे सात्विक रुद्र रे तामस, क्रमरे तिनि शक्ति होइछि प्रकाश। जगत करिबारे तुम्भर क्षमता, सकति बिना सत नुहई विधाता। पालिबारे मोहर नाही तो सकति, शक्ति बिना से हर हरि न पारंती। एहेतु आम्भे सर्वे से शक्ति अधीना, परोक्षरे प्रत्यक्ष देख महामना।
प्रलय काले सोए मु अनंत कोले शक्तिर काल बसे पुणी उठे कोले एहेतु परतंत्र मुनु है स्वाधीन तदधीन होइण करे तप ध्यान सही शक्ति बलरे कौणसी काले लक्ष्मी धरी भोलरे प्रेमालापे खेले कौणसी समय रे कौण पसह शक्ति काल बलरे करई विग्रह दारुण देह क्लेश लोक भयंकर शक्ति बले सीना है करे जे समर हे धर्मज्ञ प्रत्यक्ष देखुच तो तुम्भे पूर्वरे कर्णव काल हेला जेबे मोहर कर्णमल संभव दानव मद गर्भ गर्वित मधु कैटभ ताहांक सह 5000 बरस बाहु युद्ध मु कली नाही किलो पेश पछे सीना से देवी शक्ति प्रसन्ने सोछे मधु कैटभ विनाशिली रणे सही काले आपण जाणी नथिल कि परात्पराकारिणी सकती देवी की पासरी देल कि हे पुनः पुनः पूछ मोर नाभि कमलु जन्म लभी बत्स आहे ब्रह्मा मु सेही सकती छारे पुरुष भावे खेले महासमुद्र रे जुगे जुगे कुरुम बराह नृसिंह शक्ति इच्छा रे मु बामन विग्रह आहे पद्म संभव तिर्यक जोनि रे जन्मिबाकु के नर अभिलाष करे बराहादि जोनि रे मोर इच्छा नाही जन्म होई अछि मो पराधीन होई कमला खेला लीला विराह हराई मत्स्यादिहीन भग्ने के जन्मी बजाई अनंत सज्जा छाड़ी गरुड़ासन चढ़ी स्वतंत्र घोर युद्ध के करी बोलोड़ी आहे ब्रह्मा देखुछ पूर्वरे आपण देउथिली धनुरे सेते बेले गुण स्खलन गुण होई छिड़िला मो मुंड घोड़ार शिर आणी आहे चतुर्मुंड तुम्हे पराज खिल विश्वकर्मा बरे सेदिनु हयग्रीव मुख्यात लोकरे आहे लोक कर्ता प्रत्यह देखिल तो लोक मध्येनु हे कि विडंबना मात्र स्वाधीन नर एही परि कष्ट कार्य तुष्टरे करई कि कमल आत्मज सेहेतु शक्तिंकर सर्वदा अधीन शक्तिहीन केबे नुहई स्वाधीन अतएव सर्वदा शक्ति को ध्याउछि तांक बिना हे धाता अन्य न जानुछि नारद बोइले हे ऋषि वेद व्यास एपरि कहिथिले विष्णु विहिपास मते मध्यम बाप एहा कहिथिले एहेतु आहे वेद व्यास तुम्भे भोले मंगल पुरुषार्थ प्राप्ति रे मध्य असंशय हृदाग्रे भक्त देवी पाद जहा जहा इच्छिव देवे महादेवी साहस कर साहा हेबे सती देवी कहती सुत ऋषि सौनक शुण नारदंक वचन से व्यास शुणेण देवी पद सार सरस जार करी तप हेतु मिले जाई महागिरी एही ठारे श्रीदेवी भागवत जोगे प्रथम स्कंधे सुख जन्म प्रसंगे देवी सर्वोत्तम तत्व सुकीर्तन
चतुर्थ अध्यायटी हेला समापन। जय गो महादेवी जय महाशक्ति, सती शिरोमणि गोदीय दिव्य शक्ति, समस्त भूतंकर देहे शक्ति रूपे, सर्वकाले सर्वदा विराजित आपे। तुम्भ कृपा नहिले किंचित संचित, महत भागवत नहिब रचित। तुम्भ पद मल कमल मानस, रहुए बालाजीर रजनी दिवस। पंचम अध्याय हयग्रीव कथा और विष्णु को अंतर्ध्यान। कहती ऋषि गण हे सुत सुधीर, जगतर विस्मय जनक गिर। अतिशय आश्चर्य कथा शुणे सर्वे, मन में निमग्न संशय नवे। हर पर जनक जनार्दनकर, शरीर रोजे काले भिन्न हेला शिर। सेही काले गोटिए घोड़ा मुंड बाछि, जोखा गला ठारे तो आश्चर्य कि अछि। जेउ देव देवंकु वेद करे स्तव, जाहांकर आश्रय समुदाय देव। जे अटंती निखिल कारण कारण, आदिदेव श्री जगन्नाथ सेहि पूर्ण। सेहि काले दैवर जोगरे तांकर, पद्ममुख सहित छिन्न हेला शिर। ए सकल वृत्तांत विस्तारी तुरीते, सदय होई कह आहे महामते। कहती सुत शुण आहे ऋषि गण, समस्ते सावधाने स्थिर करी मन। परम तेजवंत विष्णु देवंकर, सुचरित्र एकाग्र चित्ते लय कर। कौणसी समय देव सनातन, 10,000 वर्ष करी घोर रण। परिश्रांत होइण श्रम नाश छळे, निर्जन शुभ स्थले समदेश तळे। से प्रभु जनार्दन करी पद्मासन, संधान धनु तळे करी संस्थापन। धनुरे कंठ रखी देह भारा देई, अग्रभागे शयन कले रमा साई। असमर समर जोगु होई शांत, दैत जोगे सदृढ़े होइले निद्रित। एहि समय किछि काल गला परे, ब्रह्मा रुद्र देवेश देव सहितरे। करिबा यज्ञ बोली होइले मेजन, सर्वे गले से काले वैकुंठ भुवन। देव कार्य सिद्धिर सफल हेतुरे, यज्ञेश्वर देवंकु देखिबा इच्छारे। सेहि काले वैकुंठे न देखि वैकुंठ, ध्यान बळे जानिले ब्रह्मा चतुकंठ। से देव जगतपति थिले जेउ स्थाने, से स्थाने प्रवेशिले जाई देव गणे। देखिले जोग निद्रा बस जनार्दन, होइछन्ति से भगवान अचेतन। ठिया होई से काले ब्रह्मा रुद्र देवे, निदित्र विष्णु देखि चिंता कले सर्वे। एहांक चिंता देखि कहिले सचिस, किंपा चिंता कर हे सर्वसु मनस। कि रूपे विष्णुकर निद्रा भंग हेब, से उपाय कर हे समुदाय देव। एहा शुणी पंचवदन कहिले से, क्रोध जात होइब निद्रा भंग बसे। आस हे सुरगण जोग आरंभिबा, जहा हेब पश्चाते विचार करिबा। शुणी करी शंकर गिर ब्रह्मा बळे,
ବମ୍ରି ନାମେ ଗୋଟିଏ କୀଟ ଜାତ କଲେ। ବିଚାରିଲେ ଧରା ସ୍ଥିତ ଧନୁ ଅଗ୍ର, ଖାଇଦେଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଜୀବ ପର ଭାଗ। ତେବେ ଦେବ ଦେବେଶ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିବେ, ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଧନା କରିବେ। ଏହିପରି ବିଚାରିବି ସେହି କାଳେ, ଧନୁ ଅଗ୍ର ଖାଅରେ ବମ୍ରି କି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ବମ୍ରି କହିଲା ଲୋକେଶ, ଜଗତ ଗୁରୁ ଦେବ ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ। ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ମୁଁ କିପରି ଭାଙ୍ଗିବି, ଆହେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାର ଜୀବି। ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବାର ଯେ କଥା ଲଙ୍ଘିବାର, ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରୀତି ଛେଦିବାର। ମା ଠାରୁ ପିଲାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦେବାର, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ସମାନ ପରା ବେଦ ବର। ତେବେ କହ କିପରି ଦେବ ଦେବଙ୍କର, ଏବେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ମୁଁ କରିବି ଦୂର। ଯହିଁରେ ପାପ ଭାର ହୋଇଛି ସମ୍ବଳ, ସେ ଧନୁ ଅଗ୍ରଭାଗ ଖାଇଲେ କି ଫଳ। ଅର୍ଥାଭାବେ ନରେ ତ ଅରଜନ୍ତି ପାପ, ଖାଇବି ମୋର ଲାଭ ଅଛି କି ଅଳପ। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣି ତୋର ଲାଭ ଅଛି, ଜାଗ ଭାଗ ପ୍ରଦାନ କରିବି କହୁଛି। ମୁଁ କହିବା ପ୍ରକାରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଦେବ ଦେବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଦୂର କର। ହୋମ କର୍ମେ କୁଣ୍ଡର ପାର୍ଶ୍ୱେ ପଡ଼ିଥିବା, ଗବ୍ୟ ହବିର୍ଭାଗଟି ତୋତେ ଯାଚି ଦେବା। ଆଗ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଧନୁ ଅଗ୍ର ଖାଅ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଜାଗ ଭାଗ ପାଅ। କହନ୍ତି ସୁତ ବ୍ରହ୍ମା ବାଣୀ ବମ୍ରି ଶୁଣି, ଧରା ସ୍ଥିତ ଧନୁର ଅଗ୍ରଭାଗ ଜାଣି। ଲୋଭ କରିଲା ଉର ସକାଶୁ ଖାଇଲା, ଭକ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ ଧନୁର୍ଗୁଣ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଧନୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭାଗ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ହେଲା, ମହାଘୋର ଶବଦ ପ୍ରକଟ ହୋଇଲା। ଅଭୟ ଦେବ ଗଣ ମାନେ ହେଲେ ଭୀତ, କମ୍ପିଗଲା ବସୁଧା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁରିତ। ଅକୃପାର ଭୟରେ ହୋଇଲେ ଚଞ୍ଚଳ, ଜଳଜନ୍ତୁ ଭୟରେ ହୋଇଲେ ବ୍ୟାକୁଳ। ମହତ ଉଗ୍ରତର ପବନ ବହିଲେ, ଧରାଧର ଭୟରେ ଥର ଥର ହେଲେ। ମହତ ଉତ୍ତପାତ ହେଲା ଉଲ୍କାପାତ, ଭୀଷଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସମସ୍ତ ହରିତ। ସେହି କାଳେ ଅକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ, ଏ ଦୁର୍ବିନେ କି ହେବ ଦେବେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଆହେ ଋଷିଗଣ, ସକୁଣ୍ଡଳ ମୁକୁଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବଦନ। ନ ଜାଣିଲେ କେହିଟି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲା, ଅନନ୍ତର ସେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ଗଲା। ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ବିଲକ୍ଷଣ ହୋଇ, ଶିରହୀନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀର ଛଇ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କବନ୍ଧ ଦେଖି ସୁମନସ, ଦେବେଶଙ୍କ ସହିତ ହେଲେ ବିମନସ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କୁପାରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ, ମୁଖଟି ସୁଖାଇଣ ବହୁ ଶୋକ କଲେ। ଆହା ହାୟ ନାଥ ha ପ୍ରଭୁ ଦେବେଶ, ଆହେ ସନାତନ ଏ ଅଦ୍ଭୁତ କିସ। ଅଲୌକିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଘଟଣା, ଦେବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଆଜି ସିନା। ଆପଣ ତ ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଭେଦ୍ୟ ଆବାହ୍ୟ, କିପରି ଅପହୃତ ହେଲା ଶିର କହ। ମାୟା ଅଟେ ହାକି କେଉଁ ଦେବତାର, ମାୟାଧର ଠାରେ ବା କେଉଁ ମାୟା ତାର। ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଆପଣ ହୋଇଲେ,
ଅମର ଗଣ ସିନା ମରଣ ଲୋଭିଲେ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆମ୍ଭର କେଉଁ ପରି ସ୍ନେହ, ଥିବାର ନଥିବାର ବିଡ଼ୁଛ କି କହ। ଆମ୍ଭର ନିଜ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱାର୍ଥ ବସେ ଆସି, ଏ ଦଶା ଦେଖି ଦେବ କାନ୍ଦୁଅଛି ବସି। ସୁରାସୁର ଗଣେ ବାକିବା ଯକ୍ଷ ଗଣେ, ଏ ବିଘ୍ନ ଆଚରଣ ନ କରନ୍ତି ବିନେ। ଆଉ କେଉଁ ଦେବଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଦେବଙ୍କ ଦୂଷଣ କରିବା। ଆହେ ଦେବ ଦେବେଶ ତୁମ୍ଭର ଅଧୀନ, କେଉଁଠାକୁ ଯିବୁ ବା ଆମ୍ଭେ ଦେବ ଗଣ। ମନ୍ଦମତି ଆମ୍ଭେ ତ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବୁ, ଦେବଙ୍କ ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କହିବୁ। ସାତ୍ୱିକୀ ଯେ ରାଜସୀ ତାମସୀ ମାୟା ବଳେ, ମାହେଶ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶିରହୀନ ହେଲେ। ଏପରି ଶିବ ଆଦି ଦେବ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଣ କହିଲେ। କିହେ ମହାଭାଗ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଅଛ, ଅନୁତାପ କରିଣ ସନ୍ତାପ ହେଉଛ। କି ଲାଭ ଅଛି ଆଉ ଯାହେବାର ହେଲା, ବିଚାର କର ଏବେ ଗଲା କଥା ଗଲା। ବୁଦ୍ଧି ଜାଣି ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ, ଦୈବ ବଳେ ପୁରୁଷକାର ଏକମତ। ଦୈବ ବଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନୋହିଲେ ସାଧନ, ପୁଂସକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବିଧାନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନ୍ତି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ସିଂହରେ, ଯତ୍ନ ବିନା ରତ୍ନଟି ମିଳେ କେଉଁଠାରେ। ତାହା ଶୁଣି ଦେବେଶ କହିଲେ ବାକ୍ୟ, ଧିକ ଧିକ ପୁରୁଷକାର ନିରର୍ଥକ। ହର ବ୍ରହ୍ମାସୁରାଦି ଆମ୍ଭେ ଥିବା ଠାରେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶିରରେ ଗଲା କେଉଁଠାରେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶିରଟି ଗଲା କେଉଁଠାରେ। ଏହେତୁ ଦୈବ ବଳ ଦୈବଟି ପ୍ରଧାନ, ଧିକ ସେ ନିରର୍ଥକ ପୌରୁଷପଣ। ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ ବିହି ଚଉବାହା, ଦୈବ ଯୋଗେ ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭଟି ଯାହା। ଅବଶ୍ୟ ତ ସକଳ ମାନବ ଭୋଗୁଛି, ଦୈବ ଅତିକ୍ରମରେ ଜଗତେ କେ ଅଛି। ସଂସାରେ ଦେହ ଧରି ଜନ୍ମିଲେ ନିଶ୍ଚୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗଟି କରେ ଅସଂଶୟ। କାଳଟିର ମହିମା ଶୁଣ ପୂର୍ବ କାଳେ, ମୋହର ମସ୍ତକକୁ ଏ ଶମ୍ଭୁ ଛେଦିଲେ। ସାପଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେହି ମହାଦେବ, ଲିଙ୍ଗପାତ ହୋଇଲେ ଯେଉଁ ପରି ଭାବ। ସେହିପରି ଆଜଟି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଶିର, ଛିଡ଼ି କରି ପଡ଼ିଲା ଲବଣ ସାଗର। ସେହି କାଳ ପ୍ରଭାବେ ପୁଲ ମଜାପତି, ଶରୀରରେ ହଜାର ଯୋନି ଲୋଭିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ମାନସ ସରୋବର, କମଳ ନାଳ ମଧ୍ୟେ ଥିଲେ କରି ଘର। ଏତେ ଏତେ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗି ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ, ସଂସାରେ ଭ୍ରମୁଛନ୍ତି ଶମ୍ଭୁ ଆଦି ଦେବେ। ଏ ମହାମାୟା ଘୋର ବିଷେ ପଡ଼ି ନର, ସ୍ୱକର୍ମାର୍ଜିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବନି କର। ଏହେତୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ମହାମାୟା ଭାବି, ଚିନ୍ତା କର ସେ ବିଦ୍ୟା ସନାତନୀ ଦେବୀ। ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଜନଙ୍କ ଜନନୀ, ଗୁଣାତୀତ ସୁବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଚରାଚରେ ଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟାପୀ, ନିର୍ଗୁଣା ମହାଶକ୍ତି ପରାଜୟ ଅଦ୍ୟାପି। ସେ ସିନା ଆମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବିନା ଏ ଭବେ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ଦେବେ। କହନ୍ତି ସୁତ ଏହିପରି ସେ ଲୋକେଶ, ସୁର ସଂଘ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଦେଶ। ନିଗମ ମାନେ ଦେହ ଯୁତ ହୋଇ ଏବେ,
देव कार्यर अर्थ संसिधिरे सर्वे ब्रह्म विद्या रूपिणी सुकार्य साधिने पुतांगी जे परमा देवी सनातनी महामाया सतींक पठन कर स्तव एहा शुणी सर्वांग सुंदर सर्वदेव ज्ञानगम्य से महामाया सती देवी जगत स्थितांकु से स्तव कले भावी जय गो जय नम देवी महामाये जगत उत्पत्तिकारिणी शिव प्रिये निर्गुणा सर्वभूत ईशा गोसांकरी शंकर काम प्रदानी शंका विहारी सर्वभूत पदार्थ आधार गोमात सर्व प्राणी मानक प्राणटी तुम्भे तो बुद्धि कांति लक्ष्मी क्षमा शांति श्रद्धा मेधासु विद्या विद्या धृति स्मृति अर्धचंद्र रूपिणी बिंदु प्रवण रे गायत्री जे व्यवहृति अट जगत रे तुम्भे दया विजया धात्री लज्जा कीर्ति इच्छा दया रूप रे कर अवस्थिति त्रिभुवन रे दयामयी गो जननी सुपूजनी आलोक सोहितकारिणी मंगलमयी विद्या संसार नाशिनी भक्तंक विजमन्ते संस्थितिकारिणी ब्रह्मा विष्णु ईश्वर इंद्र सूर्य बने सरस्वती प्रवृत्ति जगत जननी सर्जिय छये अधिपति को हेलारे तुम्भ बिना के श्रेष्ठ नहीं जगत रे एहेतु स्थावर जंगम मानकर माता अट हे मात शरण तोहर ए अखिल जगत करिबा इच्छा हेले ब्रह्मा विष्णु ईश्वर जात कर हेले तांको द्वारा जगत जात स्थित लय कराउछ मात होइण सदय एक रूपे विद्यमान ए संसार रे केते बेले आसक्त नुह के उठारे तुम्भ रूप जानिबे नाही के पंडिते नाम संख्या करिबे कही की गणिते अत्यल्प जलाशय लंघने असक्त पारावार कलने हेब कि समर्थ आगो भगवती विबुद्ध गण मध्ये तुम्भ अंत विभव जानिबाकु बुद्धे धुरंधर हेबार काहाकु न देखे तुम्भे का जननी त्रिलोक लोके कि रूपे एका होई ए मिथ्या संसार एणे तेणे करुछ करिण तयार वेद वाक्य प्रमाणे सिना ए विषये अन्य किए जानिब ताहाको विषये आग भगवती तुम्भे जे चेष्टाहीन तथापि जगतर बोलाओ कारण आपणकर अति विचित्र चरित करुछि मुग्ध आंभ मानकर चित्त तुम्भ गुण महिमा देवंके अतीत आंभे माने जानिबो ताहा बाके मंत आपणार महिमा तुम्भे आपे जाण सर्वज्ञ सर्वसेव्या मात नमो नम आगो मात विष्णुक मस्तक पतन विषय रे आपण किछि न कि जाण किबा जानी शक्ति गो विष्णुकर शक्ति साक्षात रे परीक्षा दक्ष करुछन्ति अथवा हरिंकर बलवंत पाप ताहांकु एही रूप करिला विरूप आगो मात तुम्भर श्रीपद सारस सेवकर अछि कि कलुष तामस देवगणे काहिंकी करुछ उपेक्षा हरिशिर हरिण करुछ परीक्षा
ଆଗମା ତ ବିସ୍ମୟ କର ଏ ବ୍ୟାପାର, ଘୋଟିଅଛି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏ ଦୁଃଖ ଅନ୍ଧାର। ତୁମ୍ଭେ ପରା ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ହାନି ପୁଣା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମସ୍ତକ ଘଟାଅ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଦେବଙ୍କ ଅପରାଧ ଦେଖିକି ଗୋ ଦେବୀ, ପକାଇଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶିର ପରେ ପବି। ସମର ଜିଣିକିବା ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ବ କଲେ, ଗର୍ବ ଖର୍ବ-କାରିଣୀ ଗର୍ଭନାଶ ଛଳେ। ଖେଳିଲା ପରି ମାତ ରଖିଲ କବନ୍ଧ, ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଜାଣ ଗୋ ଏଥେ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଅଥବା ଭଗବତୀ ଏହା ହୁଏ ମନେ, କେଉଁ ଦୈତ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହାରି ଘୋର ରଣେ। ରମଣୀୟ ତୀର୍ଥରେ କରି ଘୋର ତପ, ଲାଭ କରି ପ୍ରବର ବର ସେ ସମୀପ। ସେହି ବର ପ୍ରଭାତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶିର, ଅନ୍ତର ଜାମିନୀ ଗ କରିଲ ଅନ୍ତର। କିଅ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁକବନ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦେଖିବାରେ କୌତୁକ ଜାତ ହେଲା ମତି। କି ଗୋ ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାଗର ସୁତା ଠାରେ, ରାଗ ଜାତ ହୋଇଲା କିବା କି କଥାରେ। ସେ ରାଗେ ହରି ନେଲ ତାଙ୍କ କାନ୍ତ ଶିର, ଏପରିରେ ଅନାଥ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ପା କର। ସାଗର ସୁକୁମାରୀ ତୁମ୍ଭ ଅଂଶ ଜାତ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମିବା ଉଚିତ। ଅତଏବ ଭୂମାତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ, ଆନନ୍ଦିତ କରାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଦେଇ। ତୁମ୍ଭ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେବଗଣ, ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଗ ଦେବୀ ସକଳ ନାଥ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଶିର ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ଚିରଞ୍ଜୀବି କର। ସଡ଼ିଗଲୁ ପଡ଼ିଣ ଶୋକ ସାଗରରେ, ବୁଡ଼ି ମରି ଗଲୁଟି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସୁରେ। କେଣେ ଗଲା ହରିଙ୍କ ମସ୍ତକ ହରିଣ, ଅମର ଗଣ ତାହା ନ ଜାଣୁ କାରଣ। ଆଗ ଦେବୀ ତ ବିନା ନାହିଁ ତ ଉପାୟ, ଭୟାଳୁ ଦେବ ଚୟ କରାଅ ମାଥୟ। ସୁଧା ଦିଏ ଯେପରି ନରଙ୍କ ଜୀବନ, ସେପରି ଜଗତର ଜୀବ କର ଦାନ। କହନ୍ତି ସୁତ ଶୁଣ ଆହେ ସୌନକ, ଏ ରୂପେ ସ୍ତବ କଲେ ସାଙ୍ଗ ବେଦ ଯାକ। ପ୍ରସନ୍ନା ହେଲେ ଗୁଣା ଜିତା ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାମାୟା ସେ ଦେବୀ ସ୍ତବ ଶୁଣି କରି। ଶରୀର ହୀନେ ରହି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ, ସୁଖ ଶୁଭ ଆନନ୍ଦ ବିହିଲେ ସୂଚିରେ। ରହିଲେ ସୁର ଗଣ କିମ୍ପା କର ଭୟ, ମୁହିଁ ଅଛି ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତ କର ଥୟ। ତୁମ୍ଭର ବେଦ ଭକ୍ତ ସ୍ତବେ ଅତିଶୟ, ସନ୍ଦେହ ନ କର ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ନିଶ୍ଚୟ। ଭକ୍ତି ଭରେ ସ୍ତବ ପଢ଼ିଲେ ନ ରହେ, ସିଦ୍ଧ ହେବ ତାହାର ବାଞ୍ଛା ସମୁଦାୟ। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭକ୍ତରେ ଏ ସ୍ତବ ମଦୀୟ, ପଢ଼ିଲେ ନା ଶୁଣିଲେ ଡେରି କର୍ଣ୍ଣ ଦୋୟ। ସୁଖୀ ହେବ ତାହାର ଦୁଃଖଟି ବିଲୟ, ବେଦୋକ୍ତ ସ୍ତବ ଏଣୁ ବେଦ ତୁଳନୀୟ। କାରଣଟି ନ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ, ଦେଖିଛ କି ହେ ସୁରେ କହ ଏ ସଂସାରେ। ହରିଙ୍କର ମସ୍ତକ ହରଣ କାରଣ, କହୁଅଛି ଶ୍ରବଣ କର ଦେବଗଣ। ଏକଦା ରହସ୍ୟରେ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି, ପ୍ରିୟତମା ସାଗର ଝିଅ ମୁଖ ଚାହିଁ। ମନୋହର ବଦନ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ, ହାସ୍ୟ କରି ଅଳପ ହସି ଦେଲେ ପୁଣ। ତାହା ଦେଖି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚାରିଲେ ଚିତେ,
मोर मुख कुचित विचारी किंचिते एते दिने सिना मो कांत कले हास्य रंगाधर हास्ୟରେ हास करिबास कारणटी न थाई किंपाई हसिले एथिरु एणु बोध हेउअछि भले के सुंदरी संगरे मातिए सुंदर सपत्नी तो कलंक करिले मोहर एहिपरि वितर्क करू करू मने तम गुण देहरे प्रवेशिला क्रमे आहे विबुद्ध गण देव कार्य पाई ताहा सिद्ध हेबार सकाशरे जाई अत्यंत सुंदरुण तममय गुण सकति संचरिला लक्ष्मी शरीरेण अतिशय कुपित होई धीरे धीरे भरतांको भत्सना कले से अधीरे बोइले तुम्भर हे शिर छिड़ी जाऊ मोहर आद्य देखी हास्य कल जहूँ आहे सुरे विष्णु को नियतिर बेले से देवी महालक्ष्मी स्त्री स्वभाव बळे निजर हिताहित न विचारी किछि निज सुख प्रदंको साप देले मूर्छी वैधव्य दुख ठारू सपत्नी तो क्लेश अधिक विचारिण आपणा मानस क्रोध हेतु न जाने निज सार सार साप देले भरंकु कपरे सतर मिथ्या कथा साहस सठता मूर्खता अधीर ताप वित्रहीन निष्ठुरता ए सकल स्त्री लोकंक स्वाभाविक दोष आहे दे भईस हेथे कार दोष ए सकल स्त्री लोकंक स्वाभाविक दोष आहे दे भईस हेथे कार दोष श्री पाप देवारु वासुदेव शिर छेड़े करी पड़िला लवण सागर शिर आणे मु एबे खोजंती शरीरे सुमहत कारण छई जेथिरे ताहा तुम्भ महत कार्य हेब सिद्ध कहुअछि कारण शुणी थाओ मध्य हयग्रीव नामरे दैत्यपूर्व काले घोर तप करिला सरस्वती कूले छाड़िला सर्वभोग जितेन्द्रिय हेला अनाहार होइण दिन हरिनेला एकाक्षर माया बीज मंत्र जप एकाग्र मानसरे करिला जे कणप सर्व अलंकार रे भूषिता तमसी शक्ति ध्यान करिण जप कला बसी मुनि जे सेहि काले ध्यान तप बळे ध्येय मूर्ति धरिण मिलिले से स्थले सिंह पृष्ठे म बसी रही दृष्टि पथे तप देखी कहिली ताकू दया चिते आहे दैत्य प्रवर माग माग बर बर देवा आसिछि देखी तप घोर एपरि बाणी शुणी भक्ति पूर्ण हृदय उठी करी न मिला मोर पद्म पादे पुनः पुनः करिला मते प्रदक्षिण मोर रूप केवल करी निरीक्षण तृप्ति कला विशाल नयन जुगल प्रमोच्छा से प्रफुल्ल अश्रु पूर्ण मेल नयन बुहाई अश्रु निरधार प्रेम भरे से स्तव करिला मोहर हयग्रीव कहिला आगो महामाए सृष्टि स्थिति संहार कारिणी अजय
କାମପ୍ରଦା ମୋକ୍ଷଦା ଶିବା ଗୋପର୍ଣ୍ଣା ଭକତ ଅନୁଗ୍ରହ କରଣେ ନିପୁଣା ପୃଥିବୀ ଜଳ ତେଜ ବାୟୁ ଯେ ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତାକାରିଣୀ ନମୟୀ ବିଶେଷ ରୂପର ସଗନ୍ଧ ଯେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶର ଏ ପଞ୍ଚର କାରିଣୀ ଘେର ନମସ୍କାର ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ନାସିକା ଜିହ୍ୱା ତୋକ କରି ଏ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଗ ମାହେଶ୍ୱରୀ ହସ୍ତପାଦ ଆଦି ଯେ ପାଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ସଞ୍ଜାତ ନମେ ବର ଦିଅ ଏହି ସ୍ତବେ ସେ ଦେବୀ ଅତି ତୋଷ ହେଲେ ଅତ୍ୟୁଭୂତ ତାହାର ତପ ଭକ୍ତି ବଳେ କହିଲେ କେଉଁ ବର ବର ବାଞ୍ଛା କର ମୁଁ ଦେବ ଇ ମାଗରେ ଅସୁର ପ୍ରବର ଏହା ଶୁଣି କହିଲା ତ ସେ ହୟଗ୍ରୀବ ଜଗନ୍ମାତ ଦେବୀ ଗୋ ଯଦି ବର ଦେବ ସୁରାସୁର ଗଣରେ ମରଣ ନହିବି ଅଜୟ ଯୋଗୀ ହୋଇ ଅମର ହୋଇବି ଏହି ବର ପ୍ରବର ପରଦାନ କର ଶୁଣି କରି କହିଲେ ସେ ଦେବୀ ସତର ଆରେ ବାବୁ ମରିଲେ ଜନମ ନିଶ୍ଚୟ ଜନମିଲେ ମରଣ ଲଭିବରେ ପୁଅ ଏହିପରି ସଂସାର ନିୟମଟି ନିତ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ନ ହୋଇବ ଚିର ପ୍ରଚଳିତ ଅମର ବିନାରେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବର ଅନ୍ୟ ବର ମାନସ ବିଚାରିଣ କର ଏହା ଶୁଣି କହିଲା ସେହି ହୟଗ୍ରୀବ ଅମର ବର ମାତା ଯଦ୍ୟପି ନ ଦେବ ତାହା ହେଲେ ବର ଦିଅ କୃପାର୍ଣ୍ଣବେ ହୟଗ୍ରୀବ ବିନା କେ ମତେ ନ ପାରିବେ ଶୁଣି ଦେବୀ କହିଲେ ମହାଭାଗ ବୀର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଗମନ କର ନିଜ ଘର ନିଜ ସୁଖେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱରାଜତ୍ୱ କର ଦମ୍ପତି ସୁସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପାତି ସତୋର ହୟଗ୍ରୀବ ବିନାରେ ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ତୋହର ନ ଦେବଟିଆଣି ଏପରି ବର ଦେଇ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ବର ଲୋଭୀ ଅସୁର ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ ନିଜ ଗୃହାଭିମୁଖେ କରିଲା ଗମନ ସେଦିନ ଠାରୁ ଆହେ ସୁମନ ସଗଣ ପୀଡ଼ା ଦେଲା ଦେବତା ଗଣେ ମୁନି ଗଣେ ତାର ହନ୍ତା ନହିଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ଜଣେ ଏତୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଆଣି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍କନ୍ଧେ ଯୋଜନା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ତେବେ ଭଗବାନ ହୟଗ୍ରୀବ ହେବେ ସେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଦାନବ ବର ବିନାଶିବେ କହନ୍ତି ସୁତ ଆହେ ଶୁଣ ସୌନକ ଦେବଗଣେ ସେ ଦେବୀ କହି ଏହି ବାକ୍ୟ ଗିରିରାଜ ତନୁଜା ରହିଲେ ମୌନେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ ଶୁଣି ସୁରଗଣେ କହିଲେ ଦେବଗଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଶୁଣ ସୁର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଗରେ ହୟ ଶୀର୍ଷ ଆଣ ଯୋଖ ବିଷ୍ଣୁକ ବନ୍ଧେ ହୟଗ୍ରୀବ ହେବେ ସେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଦାନବ ବର ବିନାଶିବେ ଏପରି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଶୁଣି ଦେବ ବାକ୍ୟ ବେଗରେ ଖଡ଼ଗରେ ହାଣି ଗୋଡ଼ା ବେକ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଦେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କବନ୍ଧେ ହୟ ଶୀର୍ଷ ଯୋଖିଲେ ତ ସେ ଛିନ୍ନ ସ୍କନ୍ଧେ ମହାମାୟା ଶକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଭାବ
से भगवान सिना देले हयग्रीव जेउ नर बर उपाख्यान शुणे ताहार सर्वसु दुख जाए तत्क्षणे महामाया चरित्र पापहा पवित्र शुणी पढ़ी संपत्ति लभंती नरेत एहिठारे श्रीदेवी भागवतंकरे प्रथम स्कंधटीर महापुराण रे हयग्रीवंक अवतार सुकथन पंचम अध्यायटी हेला समापन दयामयी शक्ति गो माया दूर कर सदय हृदय रे ग्रंथ पूर्ण कर ए बालाजी रणार हृद पद्म सद्मे रही था सर्वदा पद्मिनी अछद्मे।